Landing sa ospital ang usa ka alias Jobert human nakigpinusilay sa operatiba atol sa pag-serve sa search warrant alas 11:35 sa buntag Disyembre 7, 2025 dito sa Purok 12 Barangay Dulogon, Maramag, Bukidnon. Ang samaron 39 anyos lalakig mag-uuma og residente sa Purok 12 Dulogon, Maramag, Bukidnon. Sa report sa kapulisan atol sa pag-serve sa search warrant dito sa Malay, kalit midagan ang suspect og dayong bunlot og kalibre .45 nga pistola og nagigpinusilay sa operating team. Nakaangkon og samad pinusila ng suspect og daling gidala sa Bukidnon Provincial Hospital, Maramag, Bukidnon alang sa medikasyon. Na-recover usab sa kapulisan ang usa ka kalibre .45 nga pistola, usa ka steel magazine sa M16 assault rifle, 5 ka 5.56 live ammunition, usa ka holster sa short caliber pistol, improvised tube tutor, 8 ka improvised aluminum foil strips o guban pang mga butang. Ang mga nakumpiskang ebidensya ana sa kustodya sa Bukidnon Provincial Forensic Unit. Mga katropa, kapibang alami og healthy ang imong gipangita. Santon Plus Coffee Me og Premium District Coffee ang angay nga tubag ni ana mga katropa. Gikan na lamang sa 101.7 XFM Bukidnon alang sa kayusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Christian Bakyugon, XFM News.